अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फाइनली आ गए हैं काम पे। तो काम पे आए हैं, आज कोई लेबर नहीं मिला था हमारे वहाँ रूम से। तो हमारे कलकत्ता का एक ये चचा को ले आए थे चौक से। तो चचा को अब परमानेंट लगा लिए हैं हम यहीं घर पे जो वहाँ हम काम करते हैं। तो देखते हैं, कल भी बुलाए हैं चचा को। तो चचा को पूछते हैं कैसे काम करके मज़ा आया। बोलो चाचा, কিছু বলবে? না কি বলবো আর তোমার ভাইপো ভালো ভাইপো ঠিক বলছে কাম आएगा काम पानी का काम रेडी हो जाएगा रूम जाएगा। তো চাচা তোমার বাড়ি কোথায় বলে দাও একটু, আমার কোন বাড়ি জেলাতে? দক্ষিণ দক্ষিণ সাউথ 24 পরগনাস। এটা পরে কলকাতার ভিতরে, কলকাতা থেকে 3 কলকাতার ভিতরে ঘন্টার রাস্তা সুন্দরবন লাইন বলছে। সুন্দরবন লাইনে। সুন্দরবন লাইন আমার বাড়ি। তো ভালো তো কাকা? হ্যাঁ ভালো তো আছি। দর্শকদেরকে কিছু বলো। হ্যাঁ আমি তুমি ভালো আছে তো? হ্যাঁ আমরা সবাই ভালো আছি, আমার দর্শকদেরকে বলো যেন একটু সাপোর্ট করে। হ্যাঁ ঠিক আছে, অবশ্যই সাপোর্ট করব। তো ঠিক আছে কাকা। হ্যাঁ